ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା को ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକ ଗିରଫ। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ କନ୍ତିରା ଗ୍ରାମର 25 ବର୍ଷୀୟ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ କଳ୍ପଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। सूचना मुताबक कंतिरा ग्रामर कंदिया मल्लिक पुओ आकाश एक निष्पाप शिशुकन्या को एकापाई असदाचरण करथिबा नै शिशुकन्यार परिवार पक्षर सुकिंदा थाना लिखित अभियोग होइतिला। सुकिंदा पुलिस लिखित अभियोग को भित्ति करी केस नंबर 127/25 एक मामला रुजु करी अभियुक्त आकाश को गिरफ करी डाक्तरी माइना करी कोर्ट चालाण करथिबा जणा पड़िछि। अभियुक्तर जामिन नामंजूर होवारु ताकू जेल हाफाजत को पठि दियाइछि।